अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी किस्त नंबर 11 सोया शाह। गेट से निकलते आइज़ल ने अताबी नज़रों से उसे देखकर सर झटका था, जो अपनी गाड़ी के करीब इसका इंतज़ार कर रहा था। इसके यूँ सर झटक कर आगे बढ़ने पर वो मुबहम मुस्कुरा दिया। रूही कल्ब, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया प्रोफेसर, उसे नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब से गुजरने लगी। जब उसने बगैर किसी की नज़रों में आने की परवाह किए हनूज़ अपनी जगह से ही करीब से गुजरती आइज़ल की बारीक कलाई को नरमी से थामा था। आइज़ल साकत रह गई थी। इसकी मजबूत उंगलियां आइज़ल के ठंडे हाथ को ढांप चुकी थीं और उसे लेकर गाड़ी का फ्रंट सीट खोलकर ज़ाविया ने संजीदगी से आइज़ल को देखा था। आइज़ल अब भिंच कर गाड़ी में बैठ गई थी। जैसे वो ड्राइविंग सीट पर बराजमान हुई, इसकी करामाती महक ने आइज़ल को इसकी जानिब राग़िब करने की कोशिश की थी। सर झटक कर वो विंडो की जानिब देखने लगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर इस तरफ नहीं है। अनजान सड़क देखकर उसकी तरफ पलटती वो सर पिटाकर बोली, अब अपने ही घर जा रही है गरारेमन, डोंट मनी। रोड को मतानत से देखने के बाद वो तहम्मुल से गोया हुआ, नहीं, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं मुझे। विंडो से दोबारा बाहर की जानिब देखकर वो पसोपेश लहजे में बोली। एक दिलफरेब महक ने उसके कटावदार लबों का अहाता किया। बताएं ना, कहाँ लेकर जा रहे हैं? गियर शिफ्ट पर रखे हुए इसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। बहुत देर बाद सुनहरी आंखों ने उसे अपने हिसार में लिया था। हैरत और इस्तजाब से पहली बनफशी आंखें बेकरारी से सुनहरी आंखों को देख गई थी। गियर शिफ्ट पर रखे हुए इसके हाथ पर हाथ रखते हुए मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। बहुत देर बाद सुनहरी आंखों ने उसे हिसार में लिया। प्लीज़ बताएं ना, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे घर। वो शशतर सी रह गई थी उसकी बात सुनकर। क्यों? आपके घर क्यों? आइज़ल उसे तज़ब्ज़ब नज़रों के हिसार में लिए बोली। जब इसके आपके घर कहने पर वो तासुब से सर झटक कर रह गया। पहले वादा करें आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेगी, ड्राइविंग करते ज़ाविया ने संजीदगी से कहा। आइज़ल ने तासुब से उसे देखा। मामू का एक्सीडेंट हुआ है। आइज़ल का दिल बैठ कर रह गया। हैरत व अलम की कैफियत में आंखें फैलाए वो इसे देखेगी। बाबा का एक्सीडेंट हुआ है और आप मुझे अब बता रहे हैं? रुंधी आवाज़ में बोलकर वो सदमे से उसे देखने लगी। लेकिन वो अब ठीक है लम्स, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो तेज़ आवाज़ में बोली थी। ज़ाविया ने तासुब से उसे देखा था। बनफशी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। लम्स, मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको। तो अब बताकर क्या किया आपने? अल्लाह पाक, ये क्या हो गया? बाबा का एक्सीडेंट हुआ है। लंबी सांस लेते वो लबों पर कांपता हुआ हाथ रखकर बुझे लहजे में बोली थी। ज़ाविया ने संजीदगी से इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ से ढांपा था। इसका हाथ पकड़ने पर वो चौंका था, क्योंकि आइज़ल का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। लम्स, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ उनको, वो बिल्कुल ठीक है। हम चल रहे हैं ना, आप खुद देखकर तसल्ली कर सकती हैं। इसकी आंखों से टूटते आंसू देखकर वो इसके हाथ पर दबाव डालकर इत्मीनान से बोला। हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करती आइज़ल ने अफसरदगी से उसे देखा। वो बिल्कुल ठीक है लम्स, सर पर चोट लगी थी, कुछ दिनों में रिकवर हो जाएंगे पूरी तरह। इसके हाथ की पुष्ट पर होंठ रखते हुए शाइस्तगी से बोला। आइज़ल ने सुख का सांस लिया। सलाम। ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल होती सीरत ने हल्की मुस्कान से कॉन्फ्रेंस हॉल में नजरें घुमाई। ब्लैंक माइनर पर्स का कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखकर उसने सबको सलाम किया था। कॉन्फ्रेंस रूम में सबने रश्क भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा था। ब्लैक स्ट्रिप्स जंप सूट में मलबूस जाज़्बे नज़र, शोल्डर्स पर फैशनेबल ब्लैक कोट पहने, सफ़ेद पैरों में स्लिंक ब्लैक हील्स पहने हुई थी। सलाम का जवाब मिलने पर धीमी लबों पर मुस्कान से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। रज़ा की पेशानी पर चंद लकीरें एक पल को उभर कर नदारद हुई थी। वजह इसके बालों का शॉर्ट बाब था। कंधों तक आते रेशमी बालों को उसने कटिंग करके मज़ीद छोटा कर दिया था और ये बात रज़ा साहब को नागवार गुजरी थी। रज़ा की गायर नज़रों का सीरत का यूँ बारीक बीनी से जायज़ा लेने पर शाहज़ेब साहब का माथा ठनका था। कैन वी स्टार्ट द मीटिंग मिस्टर अस्करी? शाहज़ेब ने हंकारा बनकर इसकी तवज्जो हासिल की थी। मतानत से सर को खम देकर उसने लैपटॉप खोला था। सीरत ने इसकी जानिब एक बार भी नहीं देखा था। वो अपने लैपटॉप पर नज़रें मरकूज़ की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि शाहज़ेब खानज़ादा की नज़रें सीरत का गहराई से जायज़ा ले रही थीं। हदीद की अमीक नज़रों ने शाहज़ेब को एक पल को दुरुस्तगी से देखा था, जो मुसलसल सीरत को तके जा रहा था। हदीद की गिरफ्त ब्लैक बोहमी पेपलिन जैसे एक्सपेंसिव पेन पर इस कदर सख्त हुई कि पेन से तुड़कने की हल्की सी आवाज़ आई। लंबा सांस हवा के स्पुर्द करते उसने निगाहों का मरकज़ लैपटॉप को बनाया था। आइज़ल ने लब खींचकर सामने कुशादा रकबे पर फैली वाइट हवेली को देखा था।
گارڈ نے گاڑی کو دیکھ کر میٹل کا براؤن بھاری دروازہ کھولا تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ آئزل استجابی نظروں سے وسیع رقبے پر محیط اس کیسل نما حویلی کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وسیع اور اس زمین پر ایک بہت بڑا گارڈن تھا۔ اس کے سامنے کشادہ رقبے پر جلوہ افروز سفید حویلی تھی۔ لان کے فرش زمردی کے بیچوں بیچ ایک فاؤنٹین تھا جس سے شفاف پانی فاؤنٹین کے حلقے میں گر رہا تھا۔ زاویان جو اسے مخاطب کرنے کی غرض سے اس کی جانب مڑا تھا، اسے محو حیرت دیکھ کر رک گیا۔ بہت سے مالی لان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ کچھ لان کے کنارے پر آگے پودوں کو پانی دے رہے تھے، کچھ پھولوں کی کیاریوں میں پانی ڈال رہے تھے۔ چلیں لمس، وہ جلدی سے اس کی جانب مڑ گئی تھی۔ ہمیں اندر نہیں جانا، اس کا ہاتھ پکڑتی وہ ہچکچا کر خشک لبوں کو بھینچ کر بولی۔ زاویان نے منہ پہ مسکان کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ آئزل ستائشی نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ فرش پر میرون کلر کا ویلویٹ کا قالین بچھایا گیا تھا۔ شیشے کا فانوس جس میں قوس و قزح کے سارے رنگوں کی نمائش کی جا سکتی تھی، اپنی آب و تاب سے لاؤنج کے بیچوں بیچ لٹک رہا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں ویلویٹ کے بلیک صوفے پڑے ہوئے تھے جن کے درمیان میں شیشے کی میز پر اینٹیک پیسز لاؤنج کی رونق بڑھا رہے تھے۔ کمرے سے باہر آتی مہرالنساء بیگم زاویان کے ساتھ آئزل کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھی تھی۔ آئزل نے مہرالنساء بیگم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ جلدی سے چھوڑنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ مہرالنساء نے متعجب نظروں سے آئزل کو دیکھا تھا جو ہچکچاہٹ کا شکار انہیں شرمندگی سے دیکھ رہی تھی۔ امی، لمس ماموں کی صحت دریافت کرنے آئی ہیں۔ آئزل نے شرمندگی سے نظریں چبکائی تھیں، جبکہ زاویان کی بات سن کر مہرالنساء کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے پاس آئی تھی اور شادمانی سے گلے لگایا تھا۔ آئزل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا نئے چہروں کو دیکھ کر۔ وہ بہت انکمفرٹیبل محسوس کرتی تھی۔ آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بہو کو نظر نہ لگی، یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ اندر آؤ، میں نے تو اندر آنے کا کہا ہی نہیں۔ مہرالنساء بیگم نے اسے سر سے کچھ نوٹ گزار کر ملازمہ کی طرف بڑھائے تھے۔ آئزل نے لب بھیج کر زاویان کا ہاتھ چھوڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بابا سے ملاقات کر کے ہاں بیٹا لے جاؤ، زہیب کمرے میں ہی ہے۔ آئزل کو ہچکچاتے دیکھ کر مہرالنساء بیگم نے آئزل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا۔ وہ لب بھیجے زاویان کے ساتھ چل دی تھی۔ ہائے اللہ، تیرا شکر ہے میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میرے مالک تو رحیم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دونوں کی جوڑی بنائے رکھنا۔ دونوں کو ساتھ جاتے دیکھ کر مہرالنساء بیگم نے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ گھر کوئی آیا ہے کیا ماما؟ لاؤنج میں آتی چاہت نے راہداری کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ ہاں بیٹا، لمس آئی ہے زاویان کے ساتھ زہیب کا پتہ کرنے۔ مہرالنساء بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاہت نے گہری نظروں سے زہیب صاحب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ السلام علیکم۔ زہیب صاحب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ دروازے سے زاویان کے ساتھ اندر آتی آئزل کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھنے لگے۔ آئزل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر بیڈ کے گراؤنڈ سے کشن ٹکا کر انہیں آہستگی سے کشن کے سہارے بٹھایا تھا۔ زہیب صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری پرنسس، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو جو ان کے ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی جمع ہوئے تھے، ان کے پرنسس کہنے پر لڑیوں کی صورت میں ٹوٹ کر رخسان پر بہے چلتے گئے۔ مجھے معاف کر دو پرنسس، اپنے گنہگار باپ کو معاف کر دو۔ تمہارے بغیر اس گنہگار آدمی کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کا آسرا ہے، ایک بیٹی ہوں تو ہے جو میرے جینے کی وجہ ہے۔ مجھ سے میرے جینے کی وجہ مت چھینو میری بچی۔ ہاتھ جوڑ کر زہیب صاحب روتے ہوئے بولے تھے۔ آئزل نے ان کے ہاتھ کھولتے ان کے ضعیف ہاتھوں کو پہلے آنکھوں سے اور پھر لبوں سے لگایا تھا۔ بابا ایسا مت کہیں، ہاتھ مت جوڑیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ میری وجہ سے آپ گھر سے باہر گئے تھے بابا، آپ اپنی پرنسس کو معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ بھرائی آواز میں بولی۔ زہیب صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ آئزل ان کے سینے سے لگنے پر روتی ہی چلی گئی تھی۔ امی کے بعد آپ بھی مجھ سے دور جانا چاہتے تھے، اتنے سالوں بعد مجھے میرے بابا کو دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کو والد جیسی نعمت سے محروم کرنا چاہتے تھے، اتنی بڑی سزا دینا چاہتے تھے آپ ہمیں۔ ان کے ضعیف چہرے کو اور پھر ان کی پیشانی پر موجود گہرے زخم کو شبنمی آنکھوں سے دیکھتی آئزل نے سسکی دے کر شکایت کی۔ زہیب صاحب نے شفقت سے اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھا تھا۔ ماموں، آپ نے میری لمس کو رلا دیا۔ خاموش کھڑے زاویان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، جس پر زہیب صاحب دھیمے سے مسکرائے تھے، جبکہ زاویان کے زہیب صاحب کے سامنے میری لمس کہنے پر وہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ زاویان، مہرو سے کہو چائے بنا دے۔ زہیب صاحب نے کشن سے سر اٹھا کر کہا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ آئزل نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ نہیں۔
पापा अपनी बेटी के हाथ की चाय भी नहीं पियेंगे आप? जावियान मुबहिम सा मुस्कुराया। वो खुशदिली से कहकर उठी थी। ज़ुहैब साहब की आंखों में चमक उभरी थी इसके बाबा कहने पर। वेट मिस सीरत। कॉन्फ्रेंस टेबल से अपना ब्लैक पर्स उठाती सीरत ने आईब्रो उठाकर उसकी जानिब देखा था। डार्क ब्लू फॉर्मल सूट में कपलिंग्स कोहनियों तक फोल्ड किए, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में रखे वो संजीदगी से उसका जायज़ा ले रहा था। शर्ट का पहला बटन खुला होने की वजह से सीरत की निगाह इसकी शर्ट से उसकी सफ़ेद गर्दन पर पड़ी थी, जहाँ एक मखसूस टैटू के साथ इसके चुभाए गए नाखून की खराशें वाज़ेह थीं। लब भेजकर उसने नज़रें इसके वजीह चेहरे की तरफ उठाई थी। जी बोले मिस्टर अस्करी। इसकी भूरी आंखों में एक पल के देखकर उसने प्रोफेशनल लहजे में कहा था, जिस पर इसने ताज्जुब का इजहार करने के लिए एक आईब्रो हल्का सा लिफ्ट किया था। मिस्टर अस्करी, नशे की हालत में ही सही, लेकिन कल आप मुझे रसा कह रही थी और अब एक दिन में ही सब बदल दिया। संजीदगी से उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए गंभीर लहजे में बोला। सीरत ने पेशानी पर एक बल डाला और अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा था। मिस्टर अस्करी, दूर रहकर बात करें। एक कदम पीछे होकर वो सरसरी नज़रों से उसका जायज़ा लेकर बोली थी। नज़र इस्तेहज़ा से इसका भरपूर जायज़ा लेते हुए वो बेपरवाही से इसकी जानिब बढ़ा रहा था। ठंडी दीवार से टेक लगाती सीरत ने दांत पीस कर इसके कंधे पर हाथ रखकर मुनासिब फासले पर उसे रोका था। अपनी हद में रही। आपकी इतनी छिछोरी हरकतों की वजह से लोग मुझे पॉइंट आउट करते हैं मिस्टर अस्करी। आपने मेरी मदद की इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे फरी हों। फंकार कर इसके कंधे पर दबाव डालकर इसको पीछे करती सीरत ने भवें सुकेड़ी थी। I wanted to ask what was the reason for cutting such beautiful silky hair? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इतनी खूबसूरत रेशमी बालों को काटने की वजह क्या है। इसके करीब दीवार पर हाथ रखकर सीरत की सी आंखों में देखते उसने संजीदगी से इस्तफसार किया था। सीरत ने सरसरी नज़रों से इसकी भूरी आंखों में देखा था। उफ़, ये तुम्हारी आवारा जुल्फ़ें कितनी गुस्ताखी से तुम्हारे को छू रही हैं, चेहरे को छू रही हैं। सैमी की कहीं बात याद आने पर वह सुलग पड़ी थी। उसकी एक बात की वजह से उसने अपने बालों को शॉर्ट कर दिया था और यहाँ हदीद के सवाल पर उसे कल रात का वाक़या फिर से याद आया था। You have no right to ask such personal question. You are just my business partner, so please refrain your interfering with my personal affairs. आपको ऐसे ज़ाती सवालात करने का कोई हक़ नहीं है। आप सिर्फ मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, इसीलिए बराह करम मेरे ज़ाती मामलात में मदाखलत से गुरेज़ करें। इसकी बुरी आंखों में जहरकुंद नज़रों से देखती हुए उसे पीछे धक्का देती बोली। वो मुबहम सा मुस्कुराया था क्योंकि सीरत का चेहरा इस वक्त गम-गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। अगर यही अल्फाज मैंने किसी और लड़की से कहे होते तो शायद इसका रिएक्शन कुछ और होता। इसके करीब टहलते उसने सरद से कहा था। दरवाजे की तरफ मुड़ती सीरत ने मुठ्ठियाँ भींची थी। वो उसे सुलगाना चाहता था और वही हुआ था। पेशानी पर बल डाले वो इसकी जानिब मुड़ी थी। तो फिर जाओ, इनकी खुशामद करो जो तुम्हारी खुशामद की भूखी हैं। मुझे तुम्हारी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बाकी लड़कियों के जैसे समझा है तुमने, जो तुम्हारे इशारों पर नाचती हैं। इसकी भूरी आंखों में आंखें गाड़े वो जबड़े भेंच कर बोली थी। सीरत के हाथ को पकड़कर उसने उसकी कमर कॉन्फ्रेंस टेबल से लगाई थी। इसके कंधे को मजबूत हाथ में जकड़ते उसने दुरुस्ती से इसकी सी आंखों में आंखें गाड़ी थी। सी आंखों में खालीपन था, जबकि भूरी आंखों में तूफान बरपा हुआ था। तुम जानती भी हो कि तुमने अभी क्या कहा है? इसके कंधे पर गिरफ्त सख्त करते हुए जबड़े भिंचे दबे अंदाज में गुर्राया था। क्या हुआ? सच सुनकर गुस्सा आ गया? तुम जैसे अमीरजादे तो रोज़ नई लड़की के साथ होते हैं और इतने पारसा बनकर घूमते हैं जैसे इनके जैसा परहेजगार कोई नहीं। और हाथ मत लगाना। इसका हाथ अपने कंधे से झटक कर वो बेखौफ लहजे में बोली थी। मुठियाँ भेजे वो जब्त करने की तगदो में था, मगर वो चुप नहीं होना चाहती थी। इतनी ही पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हो तो क्या कर रहे थे वहाँ तुमने देखा था ना मुझे वहाँ किसी के साथ? नहीं, बोलो, देखा था? उसके बालों में उंगलियां फंसाते वो हुर्राया था। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसकी भारी आवाज़ में गुर्राने पर सीरत ने बेसाख्ता झुरझुरी दी थी। जानती ही क्या हो मेरे बारे में तो? अब एक और लफ्ज़ मत कहना वरना जान ले लूँगा। इसके बालों को मुट्ठी से निकालकर दरुश नज़रों से उसे देखते वो पीछे मुड़ा था। ठीक है, अगर तुम इतनी ही मजहबी हो तो अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर बोलो कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने के पीछे कोई मकसद नहीं है, यह महज इत्तफ़ाक़ है। इसकी बात सुनकर हदीद के दरवाजे की जानिब उठते कदम ठहर चुके थे। अगर तुम खुदा को मौजूद जानकर हर लम्हा देखने वाला समझ कर आज कह देते हो कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तो मैं तुम्हारी हर कही बात का यकीन कर लूँगी। इसके सामने सीने पर हाथ बांधती सीरत ने सिपह इस कैफियत में मुब्तला चेहरे को देखकर कहा था।
आयशा गसल नज़रों से चूल्हे पर उबलते पानी को देख रही थी जब उसे अपनी कलाई पर नरम गरम लम्स महसूस हुआ। इसका चेहरा दहक उठा था जब अपने नहीब व नातवा कमर पर पुरतपिश हाथ के रेंगने का एहसास हुआ। हल्की मसूरकन महक ने उसके गिर्द अपना घेराव तंग किया था। सावियान, आंखें बंद करती वो लंबा सांस खारिज करते हुए तशवीह आमेज़ लहजे में बोली। वो मुबहिम सा मुस्कुराया था इसके बेकरार लबों से अपना नाम सुनकर। इत्मीनान लेकर कैसे भी करें मगर मेरे रूबरू आए, मेरी इस ढेर उदासी का बस एक आप ही हल है। इसके कान को छूकर वो जज्बात से बोझल लहजे में बोला। आयशा ने आंखें वाह की थी। इसकी गंभीर आवाज़ ने आयशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की थी। एक कदम बढ़ाकर वो इसके बेहद करीब हुआ था। इसके मजबूत वजूद से सरायत करती हरारत को महसूस करते वो लब खींचती नजरें झुका गई थी। इसकी दहकती अंगश्ते शहादत के लम्स को अपनी कलाई पर महसूस करके वो एक कदम पीछे हटी थी। इसके चौड़े सीने से लगती वो साकत रह गई थी। इसकी कलाई को अपनी जानिब खींचकर वो रहा सा फासला भी मिटा चुका था। आयशा की सांसें अटक चुकी थीं। सरूर से बोझल होती बल्कि समेट कर वह सुकून से आंखें बंद कर गई। तुम्हारे करीब रह के भी दिल मुतमईन न था। गुजरी है मुझ पर ये भी क़यामत कभी कभी। कुछ अपना होश था ना, तुम्हारा ख्याल था। यूं भी गुजर गई शब फुरकत कभी कभी। इसकी बारीक गर्दन से बाजू को गुजार कर इसके चेहरे को एक जानिब से ऊपर उठाकर वो गंभीर लहजे में बोला था। कोई देख। नीम मधोशी के आदम में धीरे में लहजे में बस इतना ही कह पाई। इसका रुख अपनी जानिब मबजूल करते हुए इसके चेहरे को हाथों में ताम चुका था। जिसे देखना है देख ले, आई डोंट केयर। खुमार में डूबकर उसकी आवाज़ बेहद भारी हो चुकी थी। मकबूल निगाहों से वह उसकी बनफशी खुमार का आंखें देख रहा था जो मधोशी से बंद हो रही थी। पेशानी अर्कालूद हो चुकी थी। टांगें इसकी कुर्बत में की ताबना लाकर कांप रही थी। आप फिर से वही करेंगे जो आपने सुबह किया था। आप सिर्फ खेलना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं और आप फिर से दूर हो जाएंगे। आंखें बंद करते वो खफा लहजे में बोली थी। सावियान के लबों पर एक दिलकश तबस्सुम बिखरा था। नेवर लम्स, सुबह की गलती में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसकी लरसती पलकों को खुमार आंखों से देखकर इसका चेहरा ऊपर उठाकर देखा था। आयशा की उखड़ती सांसें कतरा कतरा तमानियत से अपने अंदर खींचता वो सुकून से आंखें मूंद लिया था। उसके मजबूत कंधे पर हाथ रखती हुए इसके कोट को मुट्ठी में भींच गई थी। किचन में दाखिल होती चाहत अपनी जगह पर सुन होकर रह गई थी। उसके चेहरे पर झुका वो शिद्दत से अपनी प्यास बुझा रहा था। चाहत का चेहरा फक हुआ था। लम्स बी केयरफुल। खुमार में डूबी वो बेकरार होकर पीछे छोटी शेल्फ के करीब उबलते हुए पानी के बिल्कुल करीब हाथ रख गई थी। इसके लबों को बेसाख्ता आज़ादी बख्शकर उसने संजीदगी से इसका हाथ गर्म उबलते हुए पानी से दूर हटाया था। नीम आंखों से उसने सावियान की जानिब देखा जो नज़रों में फ़िक्र समय इसकी लापरवाही पर अफसरदगी से उसे देख रहा था। आप ठीक है ना? इसके हाथ को फिक्रमंदी से देखकर वह संजीदगी से बोला। सुर्ख पड़ती आयशा ने लब भेंचकर सर हिलाया जिस पर उसने सुख का सांस लिया था। मैं आता हूँ। कॉल कनेक्ट करते हुए वो संजीदगी से कहकर लाउंज की जानिब बढ़ गया था। चाहत मुठियाँ भींचे वहाँ से पैर पर टकते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। आयशा चाय बनाने में मसरूफ़ हुई थी। बोलो, तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं हदीद रज़ा अस्करी? नहीं। इसके जवाब पर वह तसबसब नज़रों से इसके स्पार्ट चेहरे को देखती रह गई। किस हक़ से तुमने इतना पर्सनल सवाल पूछा है मुझसे और मैं तुम्हें जवाब दे कब से हो गया? हो कौन तुम? सीरत ने ताज्जुब से उसकी आंखों में देखा। हाँ, बहुत लड़कियां मैसर हैं मुझे और क्यों ना हो। इसकी जानिब कदम बढ़ाकर वह संजीदगी से गोया हुआ। सीरत की आंखों में हैरत थी। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मैसर है। इसकी जानिब एक और कदम बढ़ाते हुए गंभीर लहजे में बोला था। सीरत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब मायूसी के आसार वाज़ेह होने लगे थे और वो इसकी जानिब बढ़ता जा रहा था। लेकिन हदीद रज़ा अस्करी इतना गिरा हुआ नहीं कि हराम चीज़ों की तरफ माइल हो जाए। इसके कान पर झुकता वो पुरतपिश लहजे में गोया हुआ। सीरत ने सर को खम देकर शर्मिंदगी से उसकी जानिब देखा था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं सीरत, लेकिन आज एक सवाल करता हूँ। तुमने मेरी साथ पर तबसरा करने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम भी तो कल रात वहाँ पर मौजूद थी। मेरा भी हक बनता था मैं तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर तुमसे सवाल करता, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं किसी के भी किरदार पर उंगलियाँ उठाऊँ। आखिर किसी के किरदार पर तबसरा करने वाला मैं कौन होता हूँ? सीरत ने नज़रें झुकाई थी। कल रात नशे की हालत में मेरे ही रूम में मेरे ही बेड पर तुम 1.5 घंटा पड़ी रही थी। अगर मैं इतना ही गिरा हुआ होता या कोई भी मेरा मकसद होता तो हासिल करने की हसरत रखता तो कल रात को कर सकता था। बस करो,
سر جھٹک کر سیرت نے اس کی بات کاٹی۔ اگر ابھی ہمارے پروفیشنل دوستانہ تعلق سے مطمئن نہیں ہو تو اس پروجیکٹ کو اسی وقت کینسل کر کے چلی جاؤ۔ میرے ساتھ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ سیرت کانفرنس ٹیبل سے پرس اٹھا کر جانے کے لیے مڑی تھی، مگر وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت پسند لڑکی ہو۔ بیکار کے تعلق رکھنے میں موت پڑتی ہے مجھے، چاہے وہ ڈیسنٹ پروفیشنل یا دشمنی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ اسے نیم تنزیہ نظروں سے دیکھنے کے بعد سیرت نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا ہاتھ واپس لیا تھا۔ سیرت نے کچھ پل اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس نے کل رات اسے اتنی بڑی مشکل سے بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں جا پائی تھی۔ عجیب کشمکش تھی دل میں، خود سے بیزاریت سی ہو رہی تھی اور سنجیدگی سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، نظریں پھیر کر وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ حدید نے متانت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اور میں بھی، وہ نظریں پھیرتے ہوئے تعصب سے بولا تھا۔ سیرت نے لب بھینچ کر اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ سردہ بھر کر وہ شرمندہ سے باہر نکلی تھی۔ پیشانی کو 2 انگلیوں سے سہلاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا تم گھر کے کام مت لایا کرو، لاؤ میں دھو دیتی ہوں۔ رحیم نے عائزل کے ہاتھوں سے کپڑے لے کر خفگی سے کہا تھا۔ لیکن اس میں کپڑے میرے بھی ہیں، عائزل نے متعجب نظروں سے مسکرا کر کہا تھا۔ رحیم مسکراتے، چلو کوئی نہیں میں دھو سکتی ہوں۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ دھو لے گی تو ضد کیوں کر رہی ہو دھونے سے؟ اس کو اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہیں نا، عائزہ بیگم نے تنک کر کہا۔ رحیم نے افسوس سے سر کو خم دیا تھا۔ آ جاؤ ساتھ دھو لیتے، رحیم نے مسکرا کر کہا۔ عائزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ عائزہ بیگم نے تیکھی نظروں سے دونوں کو ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ رحیم کا عائزہ سے ہمدردی کہاں برداشت ہوتا تھا ان سے۔ عائزہ کب تک بضد رہو گی؟ 2 دنوں میں عائزہ کی رخصتی ہو جائے گی۔ عروسہ بیگم نے عائزہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوگا، گھر سے نحوست ختم ہوگی۔ میرا بچہ تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس منحوس کی جب سے آمد ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ گھر سے جا کر ساری منحوسیت اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اماں کا تو سر کھا گئی ہے، اب ہمارے سکون کی بھی دشمن بنی ہوئی ہے، عائزہ بیگم نے پیچھے پلٹ کر کہا۔ آصف صاحب کو دیکھ کر وہ چونک پڑی جو سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے ان کی ساری باتیں سنی تھیں۔ سیرت، ہاں بولو، فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتی سیرت مصروف سے لہجے میں بولی۔ علیشہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھی۔ نیوز اپڈیٹ چیک کرنے میں وہ اتنی مصروف تھی کہ علیشہ کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ علیشہ کچھ منٹوں سے نظریں جھکائے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے اچانک سے سکنے پر سیرت نے فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ادھر دیکھو، کیا ہوا میری جان؟ مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھا کر محبت سے گلے لگاتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر علیشہ نے روتے ہوئے آنکھیں میچ کر سر کو خم دیا تھا۔ بولو میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیا عدنان سے پھر سے لڑائی ہوئی ہے تمہاری؟ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو دباتی سیرت نے اس کی شبنمی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ اس کے اس قدر محبت سے بھرپور لہجے پر علیشہ کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ تم ٹھیک کہتی تھی سیرت، سب ایک جیسے ہوتے۔ عدنان بہت برا ہے سیرت۔ سیرت کے ہاتھ کو پکڑتی وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بولی۔ سیرت کی پیشانی پر شکنیں ابھری تھیں۔ اور اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کلب میں تمہیں فون کیا تھا کہ میری ڈرنک میں کسی نے کچھ ملا دیا ہے؟ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اسے دیکھتی خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ سیرت نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے سر ہلایا۔ وہ عدنان ہی تھا، اس نے ہی کچھ ملایا تھا، لیکن صحیح وقت پر میں گھر آ گئی، ورنہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ وہ اب مجھ سے اپنی غلط ڈیمانڈ پوری کروانا چاہتا ہے۔ کل رات اس نے مجھے بلایا بھی تھا، لیکن تم گم ہو گئی تھی، اس لیے میں جا نہیں سکی۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا، اب اس نے مجھے ایک لنک بھیجا ہے۔ اس نے کسی ویب سائٹ پہ میری فوٹوز کو ایڈٹ کر کے ڈال دی ہے۔ میں کیا کروں سیرت؟ علیشہ کی اشکبار آنکھوں نے حیرت سے سیرت کو دیکھا تھا۔ سیرت کا چہرہ تیش و الم سے سرخ پڑا تھا۔ تم فکر مت کرو، ہم فوٹوز ڈیلیٹ کروا دیں گے۔ نہیں ہو سکتے، میں نے بہت کوشش کی ہے، نہیں ہو رہے۔ میں IT ایکسپرٹ کے پاس بھی گئی تھی، لیکن وہ ویب سائٹ گلچ نہیں ہو رہی، اسے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ سیرت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے عدنان پر بھروسہ کیا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ علیشہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا کر بے جان لہجے میں کہا تھا۔ سیرت ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کی چھوٹی بہن جیسی تھی، اسے اس کی حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ایسا مت بولو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری فوٹوز ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ تو بیٹھو، میں میرال کو کال کرتی ہوں، وہ ان سب کی کافی اس سے نالج ہے۔
سیرت نے اس کے بازو سے ہلاتے اسے تسلی دی اور فون اٹھا کر میرال کا نمبر ڈال کیا۔ لالا، ایس پی صاحب آئے ہیں۔ مدثر صاحب نے سن کر نیوز پیپر شیشے کی میز پر رکھا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب سلام کرتے ہوئے پورچ میں داخل ہوئے۔ راہداری کے احاطے سے گزرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ مدثر صاحب کا چہرہ جذبات و احساسات سے آ رہا تھا۔ آئیے ایس پی صاحب۔ سلام کے جواب کے بعد انہیں صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیوز پیپر پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولے تھے۔ ایس پی صاحب کی نظریں نیوز پیپر پر پڑی تھی جس میں پہلی ہی خبر میں سیمی کی موت کے بارے میں چھپی تھی۔ ایس پی صاحب نے سردار بھری تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیا آپ کے بیٹے کی کسی کے سے کوئی ذاتی دشمنی تھی جس کی بنا پر اسے مارا گیا ہو اور وہ کارڈ وہاں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے قاتل نے چھوڑ دیا ہو؟ ایس پی صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مدثر صاحب کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ سیم کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میرا بیٹا لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرتا تھا۔ آپ کی بات ٹوکنے کے لیے معذرت ایم این اے صاحب، لیکن اگر سچ میں آپ کے بیٹے کو اس مافیا کے گروپ نے ہی مارا ہے تو یقیناً آپ کا بیٹا ان کے ساتھ منسلک رہا ہے۔ ایم این اے صاحب نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو اب میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ اس میں اس گینگ کا پورا ریکارڈ ہے جو ہم اب تک جان پائے ہیں۔ یہ گینگ پچھلے کئی سالوں سے منظر عام پر آئے بغیر بے دردی سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ہے۔ یہ لوگ تعداد میں کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن پچھلے مہینے یورپی ممالک میں بھی کچھ ایسی نوعیت کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کرائم سین سے عجیب و غریب خبریں سننے کو ملی اور وہاں سے ایسے ہی کارڈز برآمد ہوئے ہیں۔ یہ کارڈ قاتل وہاں کیوں چھوڑ جاتا ہے ہم اب تک اندازہ نہیں لگا سکے۔ مدثر صاحب نے سر کو خم دیا۔ کچھ کرائم ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ مافیا ڈارک ویب سے منسلک ہے۔ حال ہی میں ڈارک ویبس کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جن میں وکٹمز کو ریڈ رومز میں بے دردی سے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان مواد کا ریکارڈ دیکھ کر دھیان انہی ویڈیوز کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کو ان سب باتوں سے اس کے لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ہماری مدد کریں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی ایسا جانتے ہیں جس سے پولیس کو مدد کر سکے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ مدثر صاحب نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر سر جھکا دیا۔ ڈیڈ، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ ڈرگ سپلائی کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ اس دن کے بعد میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور وہ اب بھی میرے آس پاس ہے۔ کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ مجھے بچا لیں ڈیڈ۔ مدثر صاحب کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھری تھیں۔ ہاتھ کی پشت پیشانی پر رگڑ کر انہوں نے سر جھٹکا۔ میں کچھ نہیں جانتا ایس پی صاحب۔ ایس پی صاحب نے تعصب سے ان کی حالت غیر دیگر پہ لب بھیج کر اٹھ کر انہیں مسافہ کر کے لاؤنج سے واک آؤٹ کر کے پوری متانت سے نظریں اس وقت گلاس ونڈو سے باہر سڑک پر رفتار سے حرکت کرتی ہوئی گاڑیوں کو نقطہ شناسی میں محو تھی۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ ونڈو کے شیشے پر تھا۔ مسٹر عسکری، پینک اٹیکس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ڈپریشن کے حملوں کی خاندانی ہسٹری، مثلاً یہ بیماری پیشنٹ کے خاندان میں عام ہو، زندگی کا بڑا تناؤ جیسے کسی عزیز کی موت، یا سنگین بیماری جیسے اگر کوئی ہمارا قریبی دوست یا عزیز چل بسے تو اس صورت میں صدمے کے باعث پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ ایک تکلیف دہ واقعہ جیسے جنسی حملے یا کوئی سنگین حادثہ، ہماری زندگی کا کوئی ایسا بھیانک واقعہ جو یاد آنے پر ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی یا کیفین کا زیادہ استعمال بھی پینک اٹیکس کا باعث بنتا ہے، اور آخری وجہ بچپن میں جسمانی یا جنسی استحصال ہو سکتی ہیں۔ اسے ڈاکٹر کی جانب پلٹ کر سردار بھری تھی۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کسی مینٹی ڈسٹربنگ ٹراما سے گزری ہو جس کی وجہ سے ڈپریشن کی صورت میں وہ سٹورڈ مناظر اس کی میموری سے باہر نظر آتے ہیں اور وہ سنائی دیتے ہوں۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل لہجے میں تصدیق کی۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ اپنی حساسیت کھو چکی ہے وہ لڑکی، ضرور ماضی میں کسی حادثے نے اسے توڑا ہے۔ وہ سلجھی ہوئی نظر آتی ہے مگر وہ الجھی ہوئی ہے۔ اسے دھیمے لہجے میں خود سے ہم کلامی کی تھی۔ تم فکر مت کرو، وہ کوشش کر رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ سر ہاتھوں میں گرائے علیشا نے آنکھیں وا کی تھیں۔ اس نے سیرت کے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا۔ سیرت، اپنا لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ اس کے یوں اچانک سے مخاطب کرنے پر سیرت نے متفکر نظروں سے علیشا کو دیکھا تھا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیرت کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے حلق تر کیا تھا۔ سیرت نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے ٹار براؤزر اوپن کرتے دیکھ کر سیرت نے بکھلا کر اس کے فق چہرے کو دیکھا تھا۔ میں ڈیپ ویب میں جا رہی ہوں۔ میں نے پڑھا تھا ڈیپ ویبس میں ایسے ہیکرز موجود ہیں جو کچھ پیسوں کے عوض کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ڈیپ ویب سے انلیگل کام کرتے ہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ سیرت نے اسے تیز نظروں سے دیکھ کر لیپ ٹاپ اٹھانا چاہا جب علیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔
सीरत ने तासुब से इसके मुसलसल रोने के बाद सूजी सुर्ख आंखों देख रहा था। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है सीरत, मिराल से कुछ नहीं होगा। इसको हाथ को हटाते हुए अलीशा ने बोझल लहजे में कहा और लैपटॉप की जानिब मतवज्जो हो गई। सीरत ने सर्द नज़रों से लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लिंक करते अल्फाज देखे थे। वार्निंग, यू आर अबाउट टू एंटर द डार्क वेब, योर प्राइवेसी मे बी डिस्टर्ब्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू इवन आफ्टर नोइंग द पॉसिबल रिस्क। वार्निंग, आप डार्क वेब में दाखिल होने वाली हैं, आपकी प्राइवेसी में खलल पड़ सकता है। क्या आप मुमकिन ख़तरे को जानने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं? अलीशा, नहीं मत करो। अलीशा ने एंटर पर क्लिक किया था। सीरत का हलक खुश्क हो रहा था। एक ही बार में स्क्रीन पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके थे, जिनमें क्लिक मी, ओपन मी वगैरह जैसे बोल्ड लेटर्स जगमगा रहे थे। कैंसिल के बटन पर क्लिक करके वो तेजी से आगे नोटिफिकेशंस देखकर रुकी थी। स्क्रीन की एक जानब कोड स्पीड से दौड़ रहे थे। एक दर्दनाक चीख। अलीशा उछल पड़ी थी। सीरत ने फ़क्त नज़रों से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था, जहाँ दो ब्लैक हुड में मलबूस आदमी एक लड़की के हाथ की उंगलियां उधेड़ रहे थे और वह दर्द से चीख रही थी। अलीशा ने चीखते हुए लैपटॉप सोफे पर डाला था। सीरत ने वेब क्लोज़ को करना चाहा, मगर क्लोज़ नहीं हो रहा था। स्क्रीन हैंग हो चुकी थी और एक और दर्दनाक चीख। अलीशा ने दोनों कानों पर हाथ रखकर आंखें बंद की थी। लैपटॉप पर चुकी सीरत का यकलख्त हल्का खुश्क हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैंक हो चुकी थी। अलीशा ने आंखें वार करते एक कदम लैपटॉप की जानिब बढ़ाया। सीरत के हलक में एक गिरती नमूदार होकर मालूम हुई थी। अचानक से लैपटॉप की स्क्रीन रोशन हुई थी। अलीशा अपनी जगह पर जम गई थी। सीरत ने लब खींचकर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था। यह मंजर एक सुर्ख कमरे का था, जिसमें सुर्ख रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक ब्लैक चेयर पर विराजमान एक ब्लैक हुड शख्स था, जिसकी मरजानी आंखें पूरी आबोताब से चमक रही थी। सीरत ने सर फेर कर पीछे थरथराती अलीशा को देखा था। धूप निगलते हुए वो लैपटॉप की जानी मुड़ी थी। वी वॉन्ट यू टू डिलीट द वेबसाइट, विल यू डू इट? हम एक वेबसाइट को डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? सीरत ने हिम्मत जमा करते कंपोज लहजे में कहा था। जहाँ सीरत की बहादुर बेवकूफ़ी पर अलीशा का माथा ठनका, वहीं सुर्ख आंखों में एक चमक उभरी थी। एंड व्हाट आई विल गेट? और मुझे क्या मिलेगा? लैपटॉप से भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी थी। सीरत ने हलक तर किया था, और इस कदर भारी आवाज़, गज़ब से भरपूर आवाज़ उसने शायद कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। Whatever you want, I am willing to pay any amount. I just want to delete website. Can you do it? आप जो चाहें, मैं कोई भी रकम अदा करने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक वेबसाइट डिलीट करवाना चाहती हूँ। क्या आप ये कर सकते हैं? सीरत ने इन सुर्ख आंखों में अब की बार गौर से देखा था। एक ख़ास चमक थी इनमें। Why not? But I want a huge price in return. क्यों नहीं, लेकिन मुझे बदले में भारी कीमत चाहिए। महर दरखशा मरजानी आंखों ने इस बारीक गर्दन में चमकते हार्ट शेप नफीस नेकलेस का बारीक बीनी से जायज़ा लिया था, जो इसकी दूधिया रंगत पर खूब रूई की अलामत था। अलीशा ने सीरत को टोकना चाहा। नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू पे एज मच एज यू वांट। शैल आई शेयर द लिंक? कोई बात नहीं, मैं आप जितना चाहो अदा करने को तैयार हूँ। क्या मैं लिंक शेयर करूँ? लैपटॉप के कीबोर्ड पर झुकती हुई संजीदगी से बोली। वो गोल्डन कलर के रेशमी नाइट रोब में जाज़्ब नज़र थी। इसकी बेबाक नज़रें इसकी ब्यूटी बोन से इसके नेकलेस को और इसकी स्याह आंखों को देख रही थी। योर डाटा इज़ ऑलरेडी लीक्ड लिटिल गर्ल, आई कैन एक्सेस द लिंक। आपका डाटा पहले ही लीक हो चुका है छोटी लड़की, मैं लिंक तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। नज़र इस्तेहसा से उसे देखते हुए उसके राना हाथों ने कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया था। सीरत ने बारीक बीनी से इसके हाथ में टाइटेनियम की सिल्वर रंग देखी थी, जो उसके राना अंगूठे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जहाँ डेटा लीक वाली बात पर सीरत ने अलीशा को खा जाने वाली नज़रों से देखा था, डरी सहमी अलीशा ने अफसोस से सर झटका, भले कि उसके कहा था कि सीरत का डेटा ही लीक हो जाएगा। हेयर यू गो, आई विल बी इन टच शॉर्टली टू गेट माई अमाउंट। ये लो तुम, मैं अपनी रकम लेने के लिए जल्द ही रब्ता करूँगा। लैपटॉप की स्क्रीन नॉर्मल हो चुकी थी। सीरत ने नीचे बैठते हुए लैपटॉप गोद में रखकर वो वेबसाइट खोलने की कोशिश की थी, जिस पर अलीशा की फ़ोटोज़ थी, लेकिन वहाँ तो ऐसी किसी वेबसाइट का नामो निशान तक न था। सीरत ने सुख का सांस लिया था। अलीशा ने उसे गले से लगाया था। शुक्र है डिलीट हो गई, सीरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। थैंक यू सीरत, थैंक यू। इसके गले लगाती अलीशा ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखकर कहा। लेकिन अब मेरे लैपटॉप का डेटा इसके पास है, और न जाने कितना अमाउंट चाहिए होगा उसे। सीरत ने सरदार भरकर इसके बाद सहलाते हुए कहा था। वाई डिड यू हेल्प दिस गर्ल डी? तुमने इस लड़की की मदद क्यों की डी? ब्लैक चेयर से उठकर बाहर जाते हुए वो रुका था। आर यू इन पोजिशन टू क्वेश्चन मी? क्या तुम मुझसे सवाल करने की हैसियत रखते हो? बगैर मुड़े वो भारी सरगोशियाना लहजे में बोला था।
सरदा भरकर इस ब्लैक हुड शख्स ने दोबारा अपनी तवज्जो कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब मरकूज़ की थी। नेक्स्ट टाइम अवॉइड शोइंग सच वीडियोज़ टू एनी न्यू विजिटर्स और यू विल बी द नेक्स्ट डेड बॉडी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द फैन इन द रेड रूम। अगली बार किसी भी वेबसाइट पर नए आने वालों को ऐसी वीडियोज़ दिखाने से गुरेज करना, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी जो सुर्ख कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई जाएगी। बर्फीले लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया था। बैड डे डेव, डोंट वरी, ही इज़ इन अ बैड मूड। बुरा दिन है डेव, फिक्र मत करो, इसका मूड ख़राब है। इसके करीब चेयर पर बैठते शख्स ने इसके कंधे पर थपकी देकर हौसला अफजाई की थी। नो वरीज मैक, ही इज़ ऑलवेज इन टेरिबल मूड। कोई फिक्र की बात नहीं, वो हमेशा खौफनाक मूड में रहता है। तासुब से चांदनी उचकाता वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमकता हर रंग कोर्स को देखते हुए बोला था। तुम रुक जाती ना, इतनी रात को वापस जा रही हो। सीरत ने उसे रोकना चाहा मगर वो स्कार्फ लेते हुए मुस्कुराई थी। नहीं ना सीरो, यहाँ नहीं रुक सकती, कल भी लेट आई थी, इस वजह से रुक गई। अब रोज़ यहाँ रुककर तुम्हारी परेशानी में इजाफे का बायस नहीं बनना चाहती। सीरत ने भवें सुकेड़ कर दी थी। तो मेरी बहन हो, भला परेशानी वाली बढ़ाने वाली कौन सी बात आ गई बीच में? अलीशा महज मुस्कुरा कर रह गई और सीरत को सुकून मिला था। पूरा दिन तो वो आंसू बहाती रह गई थी, अब जाकर वो मुस्कुराई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उसे गले से लगाकर वो स्कार्फ सेट करती हुई बाहर चली गई थी। सीरत ने न्यूज़ अपडेट्स चेक करने के लिए फ़ोन उठाया था जब इसकी नज़र पहली खबर पर पड़ी थी। सैम। लबों पर हाथ रखती वो चौंकी थी। इसकी आग में झुलसी हुई लाश देखकर सीरत का दिल बंद होने लगा था। बुक को हमने अपने मैरून कलर बैग में रख दिया। आइज़ल ने नजरें उठाकर इसकी जानिब देखा था जो स्टेज से नीचे उतर रहा था। चले, होरम ने बैग की स्ट्रिप्स कंधे पर डालते हुए पूछा था। आइज़ल ने सर हिलाया था। रुके मिस आइज़ल। इसके करीब से गुजरती आइज़ल ने गहरी मुस्कान को लबों पर बिखरने से रोककर इसकी जानिब देखा था। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। होरम जल्दी से बाहर निकल गई। आइज़ल ने खाली लेक्चर हॉल को एक नज़र देखकर इसकी जानिब देखा था जो कुछ देर पहले लेक्चर के दौरान इस कदर संजीदा था, अब लबों पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे निगाह मोहर से देख रहा था। आइज़ल ने सवालिया नज़रों से उसके वजीद चेहरे को देखा था। क्योंकि इसे रोकने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। I wanted to give you something. I would have given it a long time ago, but I could not give it to you because of my busy schedule. मैं आपको कुछ देना चाहता था, बहुत पहले दे देता, लेकिन मसरूफियत की वजह से तुम्हें नहीं दे सका। ब्लैक कोट की पॉकेट से उसने एक वाइट बॉक्स निकाल कर आइज़ल के हवाले किया था। बैग की स्ट्रिप से हाथ हटाती आइज़ल ने मुतफक्किर नज़रों से उसे देखकर इसके आँख से पहुँच लिया था। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हाउ कैन आई बट दिस। ये हाल ही में लॉन्च किया गया बेहद एक्सपेंसिव स्मार्टफोन था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो इस्तेमाल करता था। गोल्डन केसिंग और मोबाइल की एसेसरीज सब इसके स्मार्टफोन जैसे ही थे। आइज़ल ने लब भेज कर इसकी जानिब देखा जो इसके हिचकिचाने पर संजीदगी से इसकी बनफशी आंखों में देख रहा था। कौन हूँ मैं और हमारा क्या रिश्ता है? इसके सवाल पर आइज़ल के गाल सुर्ख पड़ते चले गए। शुक्रिया। शर्म हया से लाल होती हुई जल्दी से बोली थी। वो मुबहम सा मुस्कुराया था। आइज़ल ने नजरें उठाकर उसे खुशनुमा सफ़ेद हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए देखा था। आपने एक बार कहा था आपको वो सारी यादें वापस चाहिए जो आप भुला चुकी हैं। मैं वो यादें तो वापस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन इस मोबाइल में हमारे बचपन की बहुत सी खूबसूरत यादें हैं जो आप मेरे हवाले करके गई थी, जो मेरा इस वक्त सहारा बनी जब मैं मोबाइल बिल्कुल तन्हा था, जब मुझे मेरी फैरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन यादों ने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आज ये मैं आपको लौटाना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरी लम्स मेरे पास हैं। आइज़ल ने इसकी सुनहरी आंखों में देखा था जिनमें गरूर था। उसे पा लेने का जैसे एक वही थी जो पूरी दुनिया में मायने रखती हो। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ऐसा क्या है मुझ में सावियान, इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं आप? मैं दूसरी लड़कियों के जैसी भी नहीं हूँ। मुझे बनाव सिंगार नहीं करना आता, मुझे कुछ नहीं आता और मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, ना ही कभी बनने की कोशिश की है। फिर भी आप मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत करते हैं। आइज़ल ने इसकी आंखों में गहराई से झांका। वो बहुत खूबसूरत थी, वो मगर उन लड़कियों की तरह नहीं जो टीवी अखबारों या मैगजीन्स में होती हैं। वो अपने सोचने के अंदाज में खूबसूरत थी। जब वो अपनी किसी महबूब चीज़ के बारे में बात करती तब वो अपनी आंखों में नमूदार होने वाली खूबसूरत चमक के साथ खूबसूरत थी और ख़ुद उदास होकर भी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देने की सलाहियत के साथ खूबसूरत थी। नहीं, उसके पास नकूशो निगार जैसी आरजी चीज़ों की खूबसूरती ना थी, बल्कि वो तो अपनी रूह की गहराइयों में खूबसूरत थी। इसका कल्ब खूबसूरत था, उसकी रूह खूबसूरत थी और जब कोई उसको देखता या जांचता तो बेख्तियार कह उठता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।
اس کے دل فریب آنکھوں میں دیکھتی وہ ساکت رہ گئی تھی. یہ دنیا جو اسے کبھی عذاب جان لگتی تھی آج اس کے لیے ایک نئے سپنوں کا جہان بن گئی تھی جہاں سب حقیقت تھی. وہ شخص حقیقت تھا، اس کی محبت حقیقت تھی. لمس میں چاہتا ہوں مجھ پر بھروسہ کریں، مجھے ایک اچھا دوست سمجھے جو ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہے گا، جو کبھی آپ پر آنچ نہیں آنے دے گا، جو کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا. میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا کہ میری محبت کے بدلے مجھ سے محبت کریں. جتنا وقت چاہیں آپ لے سکتی ہیں. انفیکٹ میں پوری زندگی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو حاصل کرنا نہیں. میں اپنی وہ دوست واپس چاہتا ہوں جو مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، جو میری روح کا حصہ تھی، جو مجھے تنگ کر کے مسکرایا کرتی تھی. مجھے میری بیبی گرل چاہیے. لمس. آئزل نے مہرآمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر کو دھیرے سے ہلایا تھا. آئزل کے رخساروں پر پھیلتی سرخی وہ جاذبیت سے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا. وہ نظریں جھکائے تیز دھڑکتے دل کو اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی. اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اسے اپنے توانا مضبوط بازوں کی پناہ میں لے چکا تھا. اس کے بلیک کوٹ کو مٹھی میں بھینچتے اس کی مخصوص مہک کو سانسوں سے اپنے اندر کھینچ کر پرسکون ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد وہ شرمندگی سے پیچھے ہٹی تھی. باہر ویٹ کر رہی ہوگی، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس کے وجہ ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو ہولی سے پیچھے کرتے وہ تذبذب لہجے میں بولی. اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ کر حقیقت بڑا لمس چھوڑنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا تھا. آئزل لب بھینچ کر دروازے کی طرف مڑی تھی، مگر دروازے پر قریب کھڑی رباب کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی. ساویہ نے سنجیدگی سے آگے قدم بڑھایا تھا، مگر اس کی نظریں بھی دروازے پر رک گئی تھی جہاں پر رباب فق چہرہ لیے آئزل اور اسے دیکھ رہی تھی. ساویہ نے سنجیدگی سے ایک قدم بڑھایا تھا، مگر اس کی نظریں بھی دروازے پر رک گئیں جہاں رباب فق چہرہ لیے آئزل اور اسے دیکھ رہی تھی. محبت بھری نگاہ سے آئزل کی جانب دیکھ کر وہ باہر واک آؤٹ کر گیا تھا. رباب نے گردن پھیر کر دور تک نظروں سے اس کا تعاقب کیا تھا. جن نظروں سے ساویہ نے آئزل کو دیکھ کر گیا تھا رباب کے لیے کافی تھی. اس کا مقدر چہرہ محظوظ نظروں سے دیکھتی آئزل نے بیگ کی زپ کھولی تھی. رباب نے باریک بینی سے اس کے ہاتھ میں ساویان کے جیسا اسمارٹ فون دیکھا تھا جو لبوں پر تمسخر بھری مسکان سجائے بیگ میں رکھ رہی تھی. آئزل بیگ میں باکس رکھنے کے بعد طنزیہ نظروں سے رباب کو دیکھ کر باہر واک آؤٹ کر گئی. رباب تیز قدموں سے باہر نکل گئی تھی. اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا. بلیک 2 پیس سوٹ زیبتن کیے وہ سنجیدگی سے ہاسپٹل کی گیلری میں داخل ہوا تھا. لوگوں نے رشک بھری نظروں سے اس وجاہت شخصیت کو دیکھا تھا. دیا جی صاحب اس کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل رہے تھے. سب آپ کی نگرانی میں تھا، پھر کیسے ہوگی اتنی بڑی غلطی ڈی آئی جی صاحب؟ سنجیدگی سے چلتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا. زاویان ہسپتال کے ڈاکٹر نے ہی اسے زہر کا انجیکشن دیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو بھی کسی نے مار ڈالا. ڈی آئی جی صاحب نے زاویان کی طرف دیکھ کر تعصب سے بتایا. وہ کرخت نظروں سے اس روم کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ڈاکٹر کو مارا گیا تھا. حیرت کی بات ہے زاویان جس وقت یہ مرڈر ہوا ہاسپٹل کے کونے کونے میں CCTV کیمرے نصب تھے اور قاتل کسی کیمرے کی نظر میں نہیں آیا. اسی ہفتے میں ہونے والا یہ دوسرا مرڈر ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ڈی آئی جی صاحب نے سر جھٹکا تھا. زاویان پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کافی دیر سے خاموشی اختیار کیے کھڑا تھا. فون کی رنگ ٹونگ بجنے پر وہ سنجیدگی سے فون پاکٹ سے نکال کر باہر نکلا تھا. بھائی میرا ڈے آف ہے، آج کہیں باہر لنچ کرتے ہیں. کتنا وقت ہو گیا آپ نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا. سیرت کی باریک مسرور آواز اس کے کانوں میں رس گھول گئی تھی. پرنسس میں فی الحال آپ ہر وقت بزی ہوتے ہیں، اپنی پرنسس کے لیے وقت کہاں ہے آپ کے پاس؟ وہ خفگی سے کہہ کر کال منقطع کر چکی تھی. اچھا پرنسس ایڈریس بھیج دیں، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. اس نے مبہم مسکان لبوں پر سجا کر اسے میسج بھیجا تھا اور بلیک سن گلاسز لگا کر باہر نکل گیا تھا. سیرت اس کا میسج پڑھ کر مسکرا گئی تھی. میں کسی کا ویٹ کر رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آرڈر کرتی ہوں. ویٹر نے عاجزی سے سر ہلا اور اس کی ٹیبل پر سے چلا گیا. کھڑی پر وقت دیکھتی وہ ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب دیکھ کر کھل اٹھی تھی. وہ پورے 10 منٹ میں یہاں پر پہنچا تھا. ریسٹورنٹ میں بیٹھی لڑکی نے اس جاذب نظر شخص کو دیکھا تھا جو اسے سینے سے لگا کر اس کی کنپٹی پر لب رکھتے مسکرایا. بھائی سب دیکھ رہے ہیں. وہ سر جھٹکتے ہوئے مسکرا کر چیئر پر بیٹھی تھی. تو کیا ہوا پرنسس؟ اس نے شانے اچکاتے ہوئے فون سامنے ٹیبل پر رکھ کر کہا اور چیئر کھینچ کر بیٹھا تھا. سیرت کا چہرہ اس وقت خوشی اور مسرت سے چمک رہا تھا. آپ مجھے پرنسس کہنا بند کر دیں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں. اس نے گال پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے اسے دیکھ کر شکوہ کیا تھا جس پر وہ مبہم سا مسکرا کر رہ گیا. لیکن میرے لیے آپ اب بھی میری وہی پرنسس ہیں جو بھیا بھیا کہہ کر مجھ سے وہ باتیں منوا لیا کرتی تھی جن پر امی کو اور مجھے اختلافات ہوتے تھے. زاویہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر مہرآمیز لہجے میں کہا تھا. سیرت مسکرا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلا رہی تھی. کچھ آرڈر کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے. سیرت نے مینیو اس کی جانب بڑھایا تھا.
आप जो खाना चाहते हैं ऑर्डर कर लें प्रिंसेस। उसकी जाने मेन्यू बढ़ाता वो मोहब्बत से बोला। सीरत ने मेन्यू लेकर पढ़ना शुरू किया। प्रिंसेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उसने संजीदगी से सीरत का चेहरा देखकर पूछा। जी भैया पूछे। मेन्यू पर नजरें जमाए वो मुस्कुराकर बोली, अस्करी का बर्ताव कैसा है आपके साथ? साविया ने मतानत से इसके चेहरे पर बदलते आसार देखे थे। वो मेन्यू टेबल पर रखकर लब भेजकर उसे देखने लगी। भैया वो नॉर्मल इंसान है और मेरे साथ भी प्रोफेशनल बिजनेस लाइक बर्ताव करते हैं, जैसे वो अपने ऑफिस के बाकी वर्कर्स के साथ रखते हैं। सीरत ने उसे अलिफ से लेकर उल्फत से देखकर धीमे लहजे में जवाब दिया था। इसकी सुनहरी आंखें अपने लिए फ़िक्र देखकर वो पिघल जाती थी। भाई की जान, मुझसे कभी कुछ मत छुपाइएगा। जानती है ना कि भाई बाद में, पहले मैं आपका एक अच्छा दोस्त हूँ जिससे आप हर सीक्रेट शेयर करती हैं। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए शाइस्तगी से बोला था। सीरत को बेहद अफसोस हुआ था। वो लब भेजकर सर झुका गई। साविया ने शाइस्ता नज़रों से उसे देखा था। भैया एक्चुअली मुझे कुछ बताना था आपको, वो नजरें उठाकर धीमे लहजे में बोली। साविया ने संजीदगी से उसे देखा था। सीरत ने लब वाह किए थे मगर इसके फ़ोन की रिंगटोन बजने पर वो खामोश हुई थी। साविया ने संजीदगी से इसके पर्स में बजते फ़ोन को देखा था। सीरत ने मोतजब नज़रों से फ़ोन की स्क्रीन पर चकमकाता अननोन नंबर देखा था। भैया मैं आती हूँ, बस 1 सेकंड। साविया ने संजीदगी से सर को जुम्बश दी थी। वो चेयर से उठकर एक जानिब बढ़ गई थी। सावियान की नज़रों ने मतानत से इसका पीछा किया था। फ़ोन के मुसलसल चीखने पर इसने कॉल कनेक्ट करके फ़ोन कान से लगाया था। दोनों जानिब मुकम्मल खामोशी थी। कुछ सेकंड की मुस्तकिल खामोशी के बाद सीरत ने भवें सुकेड़ी थी। क्लेयर डेलोनी, हाउ लॉन्ग विल यू पे? चांदनी, रकम कब तक अदा करोगी? वो उछल पड़ी थी इसकी भारी आवाज़ सुनकर। इतनी भारी आवाज़ और इस कदर गंभीर लहजा था कि मुतमईन बैठी सीरत के रोंगटे खड़े हो गए थे। और दूसरी बात, इसके पास इसका नंबर कहाँ से आया था? यही सोचकर इसका दिल शिद्दत से धक धक कर रहा था। हाउ मच अमाउंट डू यू नीड? कितनी रकम चाहिए तुम्हें? सीरत ने तेज़ धड़कते दिल के साथ इस्तफसार किया। फ़ोन की दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई थी। हाउ मच कैन यू पे? आप कितनी रकम अदा कर सकती हैं? सीरत ने ताज्जुब से फ़ोन कर देखा था। इसने कोई डिमांड ही नहीं रखी थी, उल्टा इससे पूछ रहा था कि वो कितना दे सकती हैं। इफ़ यू डोंट वांट पेमेंट दैन व्हाट्स द पर्पस ऑफ कॉलिंग मी एंड हाउ डिड यू गेट माई नंबर? अगर आप अदायगी नहीं लेना चाहते तो मुझे कॉल करने का क्या मकसद है और आपको मेरा नंबर कैसे मिला? पेशानी पर बल डाले वो तसबसे मगर तवाज़न लहजे में बोली थी। दूसरी जानिब सरदा भरी गई। छोटी छोटी बात पर झुलस पड़ना तो सीरत की आदत थी। आई वॉन्ट 10 lakhs। मुझे 10 लाख चाहिए। सीरत ने आंखें घुमाई थी, यकीनन उसी जवाब की मुंतज़िर थी। ओके फाइन, टेल मी योर बैंक अकाउंट, आई विल ट्रांसफ़र। ठीक है, अपना बैंक अकाउंट बताओ, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। सीरत ने गर्दन बचानी चाहिए। बहस फजूल थी ऐसे भयानक इंसान के साथ। डू आई लुक silly to you? I want payment in cash. Arrive at the old bridge tomorrow at 9 o'clock. If you try to play tricks on me, my behavior will change which you will not like. क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? मुझे कैश में अदायगी चाहिए। कल रात 9 बजे पुराने पुल पर पहुँच जाना। अगर तुमने मेरे साथ चालें चलने की कोशिश की तो मेरा रवैया बदल जाएगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। सीरत ने लब भेजकर फ़ोन को देखा था जिसमें रज़ा साहब की कॉल आ रही थी। दोनों की टाइमिंग एकदम ख़राब थी जिस पर वह सुलग कर रह गई। You'll get paid, but don't even try to imitate me. I am not afraid of you. And next time, don't you dare call me Clary Deloney. तुम्हें रकम मिल जाएगी लेकिन मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। मैं तुमसे नहीं डरती और अगली बार मुझे चांदनी कहने की हिम्मत भी मत करना। सीरत ने दांत पीसकर कॉल मनकता की थी। इसके लैंग्वेज पर वह भवें तन कर रह गया था। क्या चीज़ थी? कॉल मनकता करके उसने रज़ा की कॉल कनेक्ट की थी। आज आप ऑफिस नहीं आई मिस सीरत? मैं आज नहीं आ रही, माजरत। सीरत ने पेशानी मसलते हुए कहा था। क्या कोई परेशानी है? संजीदगी से पूछा गया था। नहीं, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ आज के दिन। इसके खामोश होने पर वह सोच रही थी कि शायद वो माफ़ी मांगेगा, मगर कॉल मनकता होने पर सीरत ने फ़ोन को घूरा था। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तीखे लबे लहजे में बड़बड़ाते हुए फ़ोन लेकर वापस अपनी टेबल पर आई थी। किसकी कॉल थी प्रिंसेस? भैया अस्करी साहब थे। सावियान की पेशानी पर 2 शिकने पड़ी थी। सीरत ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते हुए इसे देखा था। वो पूछ रहे थे कि आज की मीटिंग में क्यों नहीं आए। सावीन ने संजीदगी से सर हिलाया था। सीरत ने तासुब से उसे देखा था जो अस्करी का नाम सुनकर ही संजीदा हो गया था। इसके गुस्से से डर से अलीशा वाला वाक़या उसे बताने का इरादा तर्क कर चुकी थी। प्रिंसेस, मैं सोच रहा था आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर पाकिस्तान से बाहर चली जाए। कॉफ़ी का कप उठाते सीरत का हाथ साकित हुआ था। लेकिन परसों से आपकी शादी स्टार्ट है, मैं कैसे जा सकती हूँ? मुतहैयर से सीरत ने उसे पेशे पर नज़रों से देखा था।
जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था वो अब तक मुझे नहीं मिले, और मैं नहीं जानता कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप बगैर किसी को बताए कुछ दिनों के लिए बरतानिया बीजान के पास चली जाएं। लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादा महफूज रहूँगी। सीरत ने बेसब्री से उसकी बात काटी। मेरे साथ आप महफूज नहीं हैं प्रिंसेस, और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे बिजनेस अफेयर्स की बदौलत आपकी जान खतरे में है। मैं फ़्लाइट की टिकट बुक कर चुका हूँ। आज रात ही आप बरतानिया जा रही हैं और वहाँ आप सेटल रहें। जब तक मैं नहीं कहता वापस नहीं आएंगी। सीरत की आंखें आंसुओं से भर गई थी। लब भिंचे वो सर झुका गई थी। साविया ने चेयर घसीट कर उसके पास रखी थी और उसके ठंडे हाथों को नरमी से थामा था। नम आंखों में ढेरों बेजारियत लिए वो उसे देखती रही। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? कितनी तैयारियां की थी मैंने आपकी शादी के लिए, और आप मुझे बरतानिया भेज रहे हैं। मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा और अब जाकर मुझे यहाँ रहने का मौका मिला था। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, भाभी से मिलना चाहती थी। इसके कोट को मुट्ठियों में पकड़ते हुए भराई हुई आवाज़ में बोली। हाँ, मुझे पता है ये भी आप मेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, और यकीनन मैं वहाँ पर महफूज रहूँगी, लेकिन क्योंकि हमें वहाँ पर कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे आपके साथ रहना है भाई। वो नज़रें झुकाए बेजार हो गई थी। सावियान ने हमदर्दी से उसे देखा। ओके, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ देर बाद हल्की मुस्कान सजाकर वो सर उठाकर बोली। सावियान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन बस कुछ दिन, फिर मैं वापस आ जाऊंगी अपने भाई के पास, और आप मुझे ज़्यादा दिन दूर नहीं रख सकते मेरे भाभी से। सीरत ने आंखें सुकेड़ कर कहा था, जिस पर सावियान ने इसके बढ़ाए हुए हाथ को थामा था।